ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു അല്ലേ? അതെ. ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 പിറന്നാളായി. ഇനിയും കുറേ പിറന്നാൾ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു. ഉണ്ടാവട്ടെ അല്ലേ? ചേച്ചി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാലചേട്ടൻ பர்த்டே? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். இதே மாதிரி எப்பவும் மாமா ஹாப்பியா இருக்கணும். 100 வயசு வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா ஹெல்த் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். ബാലചേട്ടൻ എപ്പോഴും പറയും ബാലചേട്ടൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഐശ്വര്യം ചേച്ചിയാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം കോകിലനോട് ഇത്ര സ്നേഹം ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു? இல்லைண்ணா கண்ணா, நான் முன்பே ஒரு இன்டர்வியூவில் പറഞ്ഞேன் 3 വയസ്സിலேருந்து ഞാൻ കയ്യിലെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രായം വ്യത്യാസമല്ലേ. ബട്ട് അവളുടെ മനസ്സിൽ അവൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഞാനാണ് ഭർത്താവിന്. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അമ്മ എനിക്കൊരു ലൈഫോടെ ലെസൺ അത് എല്ലാവരും കേൾക്കണം. നമ്മൾ കാണുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാണുന്നു, പെട്ടെന്ന് പ്രണയിക്കുന്നു, അങ്ങനെയില്ല. സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വരും, ചിത്രശലഭം പോലെ. 3 മാസം സമയമെടുത്തു. ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. എന്നെ നോക്കി 3 മാസം ഒന്നുപോലെ നോക്കി. ഇവളൊരു ഡോക്ടറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അവൾക്ക് അറിയുന്നത് ഇത് മഞ്ഞകുളി, ഈ നീലകുളി, ഇത് ഇപ്പം കൊടുക്കണം, ഇത് അപ്പം കൊടുക്കണം, കൃത്യമായിട്ട് തന്നിരിക്കും. ഹെൽത്ത് നന്നായി. പിന്നെ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം യൂട്യൂബിൽ പാത്ത് സ്വന്തം കുക്ക് ചെയ്തു, എല്ലാം ചെയ്തു. അവൾക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഒരു കഫേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷി വാസ് എ ഓണർ. അത് അപ്പടിയേ വിട്ടിട്ട് വന്നിട്ടാ. அந்த ஒரு സന്മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് அந்த ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞത്. இந்த ജനറേഷനിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാ, തിരഞ്ഞു പറയാനാ. കോകില, ഈ ബാലചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് ബാലചേട്ടൻ ഒരുപാട് സർവൈവൽ നേരിട്ട് കാര്യമാണ്. ആരോഗ്യപരമായിട്ടും അതല്ലാതെ സൊസൈറ്റി ആയിട്ടും ബാലചേട്ടനെ ഒരുപാട് പരിഹസിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ടൈമിലൊക്കെ കോകിലയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? അന്ന് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ നീ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇല്ലയാ, அந்த മലയാളം എനിക്കേ മനസ്സിലാവും. പിന്നെയാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. കാര്യം പറയാം. അല്ല, ബാലചേട്ടന്റെ ആരോഗ്യപരമായി ബാലചേട്ടൻ വയ്യാത്ത സമയത്ത് കോകില അപ്പോഴും സ്നേഹിച്ചിരുന്നല്ലോ. ആ സമയത്തൊക്കെ അന്നത്തെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഇന്ന് ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ടിരിക്കീங்க, ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ എൻ്റെ റിബില് ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ. കാരണം സൈന പ്രദക്ഷിണം വന്നേ ഉദയനാനപുരം മുരുക ടെമ്പിളിൽ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അമ്പലത്തേക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിന്നത്. അങ്ങനെ ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണ് ഡെയിലി. പക്ഷെ ഒരു കുടുംബം വന്നപ്പോൾ 16 വർഷം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്തു. அந்த உதயநாதபுரம் முருகர் டெம்பிளில் ரெக்கார்டுறா எல்லாரும் 1 മണിക്കൂർ എടുക്കുമാ ഈ സൈന പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോൾ. ഞങ്ങൾ നടന്നു പോയി കേട്ടോ. ഭയങ്കര നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ താഴെ കിടക്കുക. അത് சொல்ல என்னாச்சு? கோயில் போகும்போது ஒருத்தர் ஆல்ரெடி அந்த இது பண்ணிட்டு இருந்தாரு. பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பார்க்கும்போது அவர் அதுதான் பண்ணாரு தெரியாது நமக்கு. மயங்கி ஒரு மாதிரி வாமிட். மாமா கிட்ட ஹாஸ்பிட்டல்ல போணுமா எனக்கு? நான் கூட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வேண்டாம். அப்புறம் மாமா ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டேன். சைன பிரதர்ஷனம் அதான் நான் பண்ண போறேன். എന്നിട്ട് പോയിട്ട് 20 മിനിറ്റ്സിൽ முடிச்சேன். ബട്ട് സം വേ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, റിബ് ബോൺ ക്രാക്ക് ആയി. ബട്ട് എന്തായാലും ദൈവം നമുക്ക് കൂടെ ഉണ്ടടാ. ദൈവം നമുക്ക് കൂടെ ഉണ്ട്. കോകിലക്ക വന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു പുതുജീവിതം ബാലന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയൊരു പുതുജീവിതമാണ് കോകിലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ദിസ് ഈസ് ദ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. എക്സ്ട്രാordinary ഇംഗ്ലീഷ്. ടേണിംഗ് പോയിന്റ് അല്ല, இதுதான் லைஃப். இப்போ நீங்கள் இத்தனை மீடியா இருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നു. ഇവിടെ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ இந்த സന്തോഷത്തെ കൂടെ ഡിസ്റ്റർബ് പண்றது ആളുകളുണ്ട്. എനിക്ക് അതുதான் ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ റൂട്ടിൽ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ആരെയും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാനില്ല. പോട്ടെ. அந்த ஃபோன் ஒன்று சைலண்டில் போட்டா தம்பி. இப்போது 2 ദിവസം മുമ്പ്
അംഗനവാടി സ്കൂൾ ഇത് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ടതാ അല്ലേ? ഗവൺമെൻറ് കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല, സന്തോഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു അല്ലേ? അടുത്ത് കോക്കിലാൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യണം? ஒரு கிளினிக். உறக்க போற நல்ல காரியம் உறக்க போற இல்ல ஹாஸ்பிடல்ல வந்து இந்த ஊர்ல ஹாஸ்பிடல்ல இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ബാലചേട്ടാ അത് ഐഡിയ കൊടുത്തത് ഇതാ. അംഗനവാടി ബാലചേട്ടന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ ഇത്തവണ കോകിലൊക്കെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടു, അതുള്ളതാണോ? ആമാണ്ട പന്ത്രണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനും അവളും വേറല്ലല്ലോ, എല്ലാവരും ഒന്നല്ലേ. ഇതേപോലെ മീഡിയവും നടനും വേറല്ലല്ലോ, നമ്മളെല്ലാം ഒന്നല്ലേ. നല്ലത് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഈ അംഗൻവാടി പണിഞ്ഞതിന്റെ അന്ന് ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ബാലചേട്ടനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോക്കകത്താണെങ്കിലും കമന്റിലൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ ഇത്ര ആളുകൾ നല്ലത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ബാലചേട്ടനെ അത് ഒരുപാട് വിഷമത്തിലാക്കിയെന്ന് അറിഞ്ഞു. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ചോദ്യം ഉനക്ക് കോൺട്രവേഴ്சி பண்ணாங்க இல்லையா? உனக்கு என்ன மனசு தோணுது? அதுதான் நாங்க வந்து சந்தோஷமா இருக்கோம். இந்த மீடியால இருக்கவங்க வந்து எப்படி சொல்றது, நெகட்டிவும் இருக்கு, இது நல்ல காரியமும் இருக்கு. அதே மாதிரி இவ்வளோ நாள் இது பண்ணாதவங்க இப்போ சடனாக வந்து ஒரு லேடி, உங்களுக்கே அது தெரியும், நான் யாருன்னு சொல்லணுமா, உங்களுக்கே தெரியும், அவங்க சடனாக வந்து ஏதோ தப்பாக ஏதோ சொல்கிறாங்க. பட் நாங்கள் எங்கள் சைட்லேருந்து நாங்கள் எதுவுமே எங்கள் தப்பு எதுவுமே கிடையாது. எப்படி சொல்கிறது, சொல்லு தைரியமா சொல்லு. நாங்கள் കോകിലൊക്കെ ഇപ്പം ഇതിനോടൊന്നും പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ബാലചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ പ്രതികരിക്കാത്തത്, അതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയോ? இல்லைப்பா, இப்பவும் சொல்கிறேன். ஆக்ஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ரியாக்ஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நான் எல்லா காரியங்களும் ரியாக்ட் தான் பண்ணியிருக்கேன். முன்கை நான் செய்ததல்ல. நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள், ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பாருங்கள். என்னை வேதனைப்பிச்சு வரும்போது ஒரு கட்டத்தில் நான் ரியாக்ட் பண்ணேன். அந்த ரியாக்ஷன் ചിലപ്പോൾ അതോടെ ഡിഗ്രി എപ്പോഴും എനിക്കറിയില്ല. അംഗനവാടി സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, നാട്ടുകാരെല്ലാവർക്കും സന്തോഷം. அந்த ஸ்கூல் மூடி எத்தனை நாளாയിരുന്നു? எத்தனை நாள் அடைச்சிருங்க? എന്തിനാണ് நான் ചെയ്തത്? ஃபிஷ் மார்க்கெட் இங்கே இருக்குது. அந்த ஃபிஷ் மார்க்கெட்டில் இந்த குச்சிகள் இருந்து வேண்டாம், ஐயோ குட்டிகள் படிக்கணும். வேறு 2 குட்டிகளை பார்த்தேன், ஒன்று 96 மார்க்கு, ஒன்று 99 மார்க்கு. இங்கே இருக்குடா டேலண்ட்டுங்க, இங்கே இருக்குது டேலண்ட்டு. நான் பண்ணேன், ஆத்மார்த்தமாயிட்டு பண்ணேன். நான் என்ன பாவம் உங்களுக்கு பண்ணுறேன்? நல்லது தானே பண்ணுறோம். இப்போ கோகிலா ஒரு கிளினிக் கட்டி கொடுக்க வரல. இப்போ கோகிலா கிளினிக் கட்டி கொடுக்கும்போது அன்றைக்கி கான்ட்ரவர்சி வருமா? இதுதான் நியாயமா இந்த பூமியில்? என்ன கமெண்ட்ஸில் யார் கமெண்ட்ஸ் போட்டாங்க, யாரை பற்றி சொன்ன ஒரு லேடிங்க, நான் பேர் கூட எடுத்து வரேன் இல்லை. நிற்கேன்ற സ്ഥലത്ത് நிற்கணும். நிற்கேண்டவர் நாங்கள் அமைதியாக நாங்கள் எங்களுடைய நல்ல காரியங்கள் பார்த்துட்டு நாங்கள் சந்தோஷமாக போயிட்டுருக்கோம். எங்கள் இதில் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அவங்க வழி பார்த்துட்டு போனால் நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான் நான் சொல்கிறேன். அதுவும் தேவையில்லாமல் தப்பாக மாமா பற்றி சொன்னால் அது எனக்கு அது பார்க்க முடியாது. எனக்கு அது சொல்கிறேன். நான் இப்போவும் சில உண்மைகளை சொல்லலை, அதுதான் நான் இப்போவும் சொல்கிறேன். அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது, அதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு இருக்கேன். ஆனால் மாமாக்காக தான் நான் அதை சொல்லாமல் இருக்கேன். அதை சொன்னால் அது நல்லா இருக்காது, ஒருத்தவங்களோட லைஃப் வந்து இது பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். அந்த எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருந்தால் கரெக்டாக அவங்க வழியில் இருந்தாங்கன்னா அது போதும். எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தால் சரி. நெக்ஸ்ட் டைம் எதனா டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அது என்னன்னு நான் கண்டிப்பாக சொல்லிடுவேன். மாமா நான் உங்ககிட்ட கூட நான் பெர்மிஷன் கேட்க மாட்டேன். അടുത്ത മാസത്തേക്ക് நீ தேவர் ஜாதி தானே, உன்னை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? என்னால வேற அர்த்தம் தானே, ஓவர் அர்த்தம் வேற ஒன்றும் இல்லை. இல்லை, அது கொஞ்சம் ஓவரா போகுது. നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നിൽക്കണം. ഇതിപ്പം ബാലചേട്ടനെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരെ പറ്റി ഉള്ള സത്യങ്ങളൊക്കെ ബാലചേട്ടൻ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ കാര്യം കുറച്ച് പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ പറയുന്നവരത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. இல்லை, நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன். இந்த போதைப்படுத்தி கொடுத்தது இந்த 24 வயசு வரைக்கும் இந்த குஞ்சு குட்டி என்கிட்ட சொன்னான், மாமா 99 பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க, ஒரு ஆளுக்கு சிக்ஷை கொடுக்குறீங்க, அப்போ 99 பேருக்கு செய்யணும் கர்மா போயிடும்ல மாமான்னா. கரெக்ட் இல்லை? இன்னும் பிறந்த நாள் இப்போ பாரு, கேன்சர் வைக்கம் வந்தேன். கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருப்பேன் மக்களுக்காக இந்த மாதத்துல? 6
ஆமாம் 6 லட்சம் ரூபா கொடுத்துருக்கேன் மக்களுக்கு. நான் அவனு கேட்குறேன், கொடுக்கறதுல என்ன கணக்கு இருக்கு? ஏன் நீங்களும் கணக்கு வைக்கிறீங்க? ஏன் அபிப்பிராயம் சொல்கிறீங்க? அபிப்பிராயம் சொல்கிற எல்லாரும் கணக்கு வச்சுட்டு செய்ய. நீங்கள் எல்லாரும் நல்லவரானீங்கள், நீங்கள் எல்லாம் நல்லவனா இருக்கு. நான் சீத்தவனை, நான் கெட்டவனா? சரி, நான் கெட்டவனா இருந்துட்டு போறேன், நான் ராவணன். അങ്ങനെ വെച്ചോ, അങ്ങനെ വെച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ വെച്ചോ, എന്നെ രാവണൻ, അങ്ങനെ രാവണന് വെച്ചോ. പക്ഷെ എന്നാലും എന്നെ കൊണ്ട് இந்த ഭൂമിക്ക് നന്മയല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത്? എന്നെ കൊണ്ട് இந்த ഭൂമിക്ക് നന്മയല്ലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിൽ എന്ത് കണക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. நீங்க ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த மாமா ரியாக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது தப்பா தெரியும். மற்றபடி மாமா ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், ஒரு ஸ்கூல் தொடங்குறோம் குഞ്ഞு குட்டிகளுக்கு. அன்னைக்கு ஈவினிங்கே கான்ட்ரவர்சியா? அப்போ நான் சொல்லட்டுமா? ஃபோட்டோ எடுக்கட்டுமா? ஜீவிதம் நஷ்டப்பட்டு. இப்படி பார்த்தா நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கும் தான் நிறைய வருது. அப்போ அதெல்லாம் அப்போ நாங்கள் இல்லை, அந்த மாதிரி கமெண்டே இல்லையே. ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ചുമ്മാ അവർ തന്നെ தமிழில் சொல்லுவாங்க, என் அப்பன் குதிரைக்குள்ள இல்லைன்ட்டு அவங்களே சொல்கிறாங்க. சத்தியங்கிற அவங்களே திறந்து പറയുறாங்க. മനസ്സിലായില്ലേ? അവരേ സത്യം. அவங்க வாய் எல்லாரும் അവരവരുടെ ജീവിതം ജീവിക്കട്ടെ, നന്നായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ, എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹവും ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ. ആരെടുത്തും എന്നെ ഒന്നും തിരിച്ചു മേടിക്കാൻ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം എടുത്തിട്ട് പോട്ടെ, നന്നായിരിക്കട്ടെ, പോട്ടെ. കോകിലൊക്കെ അതേപോലെ ഇനിയും ആ ലേഡി വീണ്ടും ഇതേപോലെ കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ கோகிலாக்கா ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറയുന്നു? கண்டிப்பா சொல்லுவேன், கண்டிப்பா சொல்லுவேன். இது மாமாக்காக நான் இந்த வாட்டி சொல்லாம இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் டைம் எதனா நான் பார்த்தேன்னா, ஏதாவது வந்ததுன்னா கண்டிப்பா நான் சொல்லுவேன். அது പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടായി. ക്ലൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, போதும்ல? ഇല്ല, ക്ലൂ இதோட நின்றுவாங்கல்ல, போதுமா? இல்லை, எனக்கு ரொம்ப அப்செட் ஆகி போச்சு. நான் நல்ல காரியம் செய்யும்போது நம்மளை ஹர்ட் ஆகினது தெட்டடக்கணும். இல்லைண்ணா நீங்கள் பண்ணுங்க, நான் வாயடிச்சு நிற்கிறேன். என் பிறந்த நாள் அன்னைக்கு கோகிலா வந்து பறையணும், மாமா இங்கே ஒரு கிளினிக் ஸ்டார்ட் பண்ண மாமா. எந்த பொண்ணு நான் மரியாதைக்கு ஒரு மாலை கூட மேடிச்சு நீங்கள் 6 லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கேன். எந்த பொண்ணுக்கு இந்த சன்மனசு வரும்? உன் பாரியாக வருமா? நாட்டுக்காருக்கு ஒரு 10,000 எடுத்து கொடுத்தா சீத்த பறவை இல்லையா? எந்த வயசு வரை என்ன எடுத்து கொடுக்கணும்? ஏன்னா சிறுப்பத்தில் 3 வயசுலேருந்தே நான் செய்ததை அவர் கண்டிருக்கேன். நான் செய்யற நன்மையை நீ தடையிறது விட்டுரு, ஒரு சாத்தான் ஆகிறது. நான் தெய்வத்தின் வழிக்கு நான் போய்க்கொள்ளும், நீங்களும் நல்லா இருங்க. இது മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇനി കോകിലാവ് ഒരിക്കലും വേദനിക്കേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ ഇവിടെ എല്ലാവരും വന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയും സ്പോർട്സ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. സ്പോർട്സിലുള്ള കുട്ടികളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ പോവുക. കേരളത്തിലേ അറിയാം, ഈ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗെയിമാണ് അല്ലേ? ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗെയിമാണ്. ഞാൻ ഇറക്കണ്ട പിള്ളേരെ, ഞാൻ സ്പോൺസർ പണ്ടില്ല. വേൾഡ് വൈഡിൽ അവർ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ബാലചേട്ടൻ ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാമോ? ഓടെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചെവിക്ക് ഒരു അടി കൊടുക്കട്ടെ. ரொம்ப சந்தோஷம், എവരിബഡി എൻജോയ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു, ഒരു മീഡിയയിൽ വന്നു, ഞാനെന്തോ മീഡിയ വിളിച്ചു വരുത്തി இந்த ட்ரீட்டൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. நீங்கள்லாம் என் சொந்தம், எனக்கு தோணியால் நான் விழிக்கும். நான் ராஜானா இவ ராணி. நீங்கள் எல்லாவரையும் மனுஷனை காணுന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയോ? നീ എനിക്ക് ദൈവം, ഓരോരുത്തരും എനിക്ക് ദൈവം. മനുഷ്യനെ ദൈവமாக பார்க்கணும். எனக்கு தோணியால் விழிக்கும், നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും, കട്ടിപ്പിടിക്കും, ഉമ്മ കൊടുക്കും. 6 വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ.